Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? May Allah always protect us. Amin. Okay, today we are going to learn about comparative and superlative adjective. Before we start our lesson, don't forget to say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum ke materi, kita akan mengenal beberapa kata sifat, di antaranya big, small, expensive, fast, cheap, and diligent. Do you know about comparative and superlative adjective? Comparative digunakan untuk membandingkan dua benda. Ada dua cara untuk menunjukkan perbandingan menggunakan ER dan more. Imbuhan ER digunakan untuk kata yang hanya memiliki satu suku kata. For example, the train is faster than the car. Penggunaan more untuk kata yang memiliki lebih dari satu suku kata. For example, the mobile phone is more expensive than the lamp. Superlative adjective digunakan untuk membandingkan satu benda dengan banyak benda. Ada dua cara untuk menunjukkan perbandingan superlative adjective, yaitu menggunakan est and the most. Imbuhan est digunakan untuk kata yang hanya memiliki satu suku kata. For example, the motorcycle is the smallest among the plane and car. Penggunaan most untuk kata yang memiliki lebih dari satu suku kata. For example, Yusuf is the most diligent student in his class. Do you know how to count syllable? Tahukah kamu bagaimana cara menghitung suku kata? Now, let's try to count syllable. Mari kita menghitung suku kata. For example, big. How many syllable is this? Yes, it is only one syllable. Big hanya memiliki satu suku kata. So, we use untuk menyatakan lebih dan est untuk menyatakan paling. Big, bigger, the biggest. Let's try another word. Smart. How many syllable is this? Yup, that's right. It's only one syllable. Hanya satu suku kata ya. Jadi, kita gunakan dan est untuk menunjukkan lebih dan paling. Smart, smarter, the smartest. Next, we have expensive. Ada berapa suku kata ya dari kata expensive? Let's count. X, pen, sieve. So there are 3 syllables. So we can use more and most. Expensive, more expensive, the most expensive. Now let's try again another word. Difficult. How many syllable is this? Difficult. It has 3 syllables. So, we use more and most untuk menyatakan lebih dan paling. Difficult, more difficult, the most difficult. The conclusion of this lesson is
Comparative digunakan untuk membandingkan dua benda menggunakan imbuhan ER and more. Dan superlative digunakan untuk membandingkan satu benda dengan banyak benda menggunakan imbuhan EST and the most. So, we have 5 sentences for today. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menambah 5 kalimat untuk kita pelajari. The first one is, an elephant is bigger than an ant. In bahasa Indonesia, seekor gajah lebih besar dibanding seekor semut. The second one is, an ant is smaller than an elephant. In bahasa Indonesia, seekor semut lebih kecil daripada seekor gajah. The third one is, an ant is the smallest animal among an elephant and a tiger. In bahasa Indonesia, seekor semut adalah hewan yang paling kecil di antara gajah dan harimau. And the fourth one is, a pencil case is the most expensive among an eraser and a pencil. In bahasa Indonesia, tempat pensil adalah yang paling mahal di antara penghapus dan pensil. And the last one, number 5, a book is more expensive than a ruler. In bahasa Indonesia, buku lebih mahal daripada sebuah penggaris. As recited in Quran Surat Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Perbandingan juga ada ya di dalam Al-Quran, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 1 hari di akhirat itu lebih lama daripada 1 hari di dunia. I think that's all for today. I hope you're happy and enjoy this lesson. Thank you so much for your attention. See you kiddos in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.